yesterday pun masalah saya, last week pun saya ada hal sikit. So it's not your problem, it's not you all punya masalah lah. Bukan you all yang buat masalah maksud saya. So okay, so sebelum kita pergi kepada yang lebih mendalam pasal ekosistem servis ni, awalnya kita kena faham terms and the definitions lah of what is yang related tentang ekologi dan ekosistem. Very first terminologies yang kita kena tahu adalah ekosistem yang tadi saya cakap. Apa saja yang wujud di dalam satu komuniti, sama ada plants, animal, microorganism, even the non-living environment also yang interacting with each other yang membentuk a functional unit, that what we call as ecosystem, the whole ecosystem. So what is ecosystem service? Bila kita cakap pasal services, saya try buka video. Bila kita cakap pasal services, term services ni menggambarkan we as human provide for this ecosystem. Apa-apa saja yang kita provide for something. Contoh, kalau kita serve by something also kita panggil services. Contoh public service. Public service contohnya apa? Bus, public transport, community center, itu services. So begitu juga ekosistem. Bila kita provide something for the ecosystem, for the benefit of ecosystem and for the benefit of the people and the, anything live in it, kita panggil as ecosystem services. The benefit people obtain from ecosystem and the service of nature. So dia vice versa, ecosystem service ni. Something yang kita buat for the ecosystem and something that the ecosystem benefit to the to human lah. Okay. The third terminology is biodiversity. Biodiversity ni is a variability among living organism within species, between ecosystem, and it serves as the foundation for all ecosystem. So biodiversity ni adalah variety of living organism dalam ekosistem lah. Okay, landscape ecology. Ecology, apa benda itu ecology? Study of landscape, specifically the composition, structure and function of the landscape interacting between an element in the ecosystem. Yang ni is very important. Mosaic of element Contoh apa-apa saja yang berada di dalam ekosistem, kita interact, kita buat interaction atau provide interaction atau yang wujud kita panggil adalah ekologi. So contohnya ada forest, kita ada wetland, kita ada desert, kita ada grassland. So this is contoh-contoh ekologi punya area, ecological punya area. An area of land at any scale containing an interesting pattern that affects and is affected by an ecological process of interest. Okay. Landscape ecology, dalam landscape ecology kita akan study the patterns of landscape, interaction amongst element and the changing process in interaction, structure and processes. Landscape ecology involve the study of this landscape pattern among the elements of this pattern and how this pattern and interaction change over time. And what is landscape ecology? A study on how landscape structure affects the abundance, distribution and interaction of organism. Bila kita cakap pasal ekologi, ekologi adalah satu benda yang nature. Bila kita cakap pasal ekologi, kita ada ecological area, kita ada yang melibatkan alam semula jadi. Itu bila kita cakap pasal ekologi. So what is landscape ecology? Apa saja services ataupun kita provide untuk
yang involved dengan this kawasan-kawasan ekologi. Okay, ecosystem, concept, component and classification. Okay, this is the taxonomy and hierarchy of the ecosystem. We start with the organism, individual, which is yang ni. Kita pun as individual, kita dipanggil sebagai one living organism. Lepas tu kita ada population dalam satu populasi kita, dalam satu kampung kita. Lepas tu kita ada community dalam satu family kita. And then kita ada community dalam satu kawasan tu, kita ada pelbagai jenis population. Kita ada haiwan, kita ada populasi gajah, kita ada kalau dalam contoh dalam forest kita ada community. Kalau community forest kita ada gajah, kita ada harimau dan kita ada burung, kita ada ular dan sebagainya. So that is a community. Bagaimana pula ekosistem? Ekosistem ni semua yang ada, sama ada dia flora ataupun dia fauna di dalam satu kawasan, dia dipanggil satu ekosistem lah. Okay, biome ni lebih besar dan biosphere kita punya muka bumi lah. So saya akan sentuh sampai ekosistem sajalah. Yang atas ni saya takkan sentuh sangat. So organism and individual is one organism and is also one type of organism. Contoh human, cat, moose, palm tree, grey whale, tapeworm, apa sahaja yang orang kata dalam kita punya individual lah, individual organism. The type of organism is referred to as the species. Okay, population refers to a group of individuals that all belong to the same species. So kita, apa species kita? Siapa tahu? Siapa suka tengok cerita macam Star Trek ke apa ke, dia orang suka panggil manusia sebagai spesies apa? Homo sapien. Homo sapien. So itu kita punya spesies. Manusia ni orang, kita tak adalah binatang tu panggil kita Homo sapiens, but we sebagai orang yang ada our previous punya pengkaji dan sebagainya, we classes our species as Homo sapiens. So the population are geographically based, they live in a particular area. So ada tak population, contoh manusia lah, Homo sapiens kan, dia tinggal di dalam satu particular area. Biasanya kita di dalam in a land lah, land, muka bumi, atas darat. So kita ada populasi dekat Malaysia, kita ada populasi yang tu terbahagi kepada wilayah dan tempat-tempat lah pula. So dalam kalau kita refer population dunia, selain kita ada juga populasi binatang-binatang lain yang hidup di dalam satu kawasan dengan kita juga. However, the size or scale of the area can be variable, can be varied, can be varied lah, berbeza. The human population in a city, the population of palm trees on an island, or the population of tigers in Jeli, Kelantan. Dia bagi contoh Jeli lah pula kan. Okay, what is community? Selepas population ada community. Yang ini hierarchy sahajalah, macam mana daripada satu zarah yang kecil membentuk satu kumpulan yang besar. Community are made up of all the population of different species in a specific scale at a certain time. You jangan, the definition, terminologies and definition ni kita boleh refer kepada human juga. Tapi you have to bear in mind sekarang kelas kita kelas ecology and ecosystem. So we refer these communities as the whole communities in dalam muka bumi ni lah. So when we bagi cakap community, so community yang kita refer di sini termasuklah juga haiwan, termasuklah juga flora dan fauna. So the community concept involve multiple population of all the different species in the given area and how these species interact with each other.
Sebenarnya the concept of community kita boleh panggil community kampung ni, community kampung ni. But that one kita hanya refer kepada community homo sapiens. Tapi sebenarnya dalam konteks yang lebih besar, sesuatu community adalah sesiapa sahaja ataupun apa sahaja binatang yang tinggal di dalam satu kelompok, satu kawasan. So kita dan binatang yang berada di sekeliling kita ni pun sebenarnya dipanggil satu komuniti yang sama. The ecological community interact involved with the acquisition and use of food, space or other environmental resources. Kita sama-sama guna. Kadang-kadang kita jadikan dia makanan, kadang-kadang dia menjadikan kawan-kawan dia makanan. Contoh binatang ada makan binatang lain. And in certain cases ada juga binatang yang termakan manusia walaupun secara bila kita tengok scientifically sebenarnya binatang ni dia tak makan manusia kecuali dia betul-betul lapar ataupun he feels threatened lah. So ataupun dia makan bangkai saja. So in other words ecological community ni dia benefit each other. Dia punya chain dia sama-sama function for each other lah. Okay, a community that has a high diversity is more complex and stable than a community that has a low diversity. This theory is founded on the observation that the food webs of communities of high diversity are more interconnected. Greater interconnectivity causes this system to be more resilient to disturbance. Bila satu diversity lebih tinggi di satu community, dia lebih resilient lah, dia lebih tahan berbanding dengan satu community yang very low in diversity. If a species is removed, if the species is removed, the species that rely on it for food have the option to switch to many other species that occupy a similar role. If a species is removed, saya teringat satu kata-kata Albert Einstein. Kalau you ada baca ataupun if you have seen one of the movie, saya tak ingat apa. Albert Einstein kata, manusia akan pupus bila population bees pupus. Bees apa? Lebah. Bila kita fikir kenapa populasi manusia ni akan pupus bila lebah pupus? Saya pun tak dapat jawapan. Tapi itu apa yang dikatakan oleh Albert Einstein. Dia kata when the bee population pupus, kita punya homo sapiens ni pun takkan hidup lama. Itu Albert Einstein cakap. Is it Albert Einstein? Yes, Albert Einstein. Orang yang mewujudkan E sama dengan MC square. So you boleh bacalah, refer lebih, baca lebih detail pasal tu. So dekat sini pun dia ada cakap, if a species is removed, the species that rely on it for food have option to switch to many other species that occupy a similar role in the ecosystem. So bila ada satu spesies yang mati, spesies lain dia boleh kadang-kadang kita bergantung kepada, bila kita tengok pada food web, food chain dan sebagainya, ada binatang yang bergantung kepada binatang yang lain. So bila binatang satu populasi tu extinct, pupus, binatang tu ada option untuk mencari spesies lain untuk bergantung. Tapi sebenarnya ini juga memberi kesan jangka panjang kepada kepupusan spesies yang bergantung kepada spesies yang dah pupus tadi. So that is why kita sangat it is very important for us to preserve our ecological system. Ni this is the rainforest community. Kita ada macam-macam jenis community when we refer to location, dan ini binatang lah. Ekosistem dekat community di dalam satu rainforest, pokok-pokok di dalam hutan hujan kalau rainforest. So ni food web a very high density, tengok dia bergantung dengan ni
this is diversity, maknanya pelbagai. Di dalam satu food web ni ada pelbagai jenis spesies yang ini lebih resilient berbanding group yang ni tadi. Nampak Group yang ni dia punya spesies di dalam food web ni dia very low in density, tak banyak berbanding di dalam ni. So bila kita compare this community dengan community yang ni, community yang ini lebih resilient, lebih tahan survival dia lebih tinggi. Okay. This is the last terminologi yang taxonomy ataupun hierarchy yang saya akan rujuk, yang saya akan cerita. Biome and biosphere takkan masuk di dalam silibus kita. You all boleh tengoklah dalam, you all boleh baca lebih lanjut, tapi di dalam silibus kita takkan sentuh. So an ecosystem is an integrated system composed of interacting biotic and abiotic component. System means the boundaries within the environment. Example of ecosystem are lake, forest, wetland, where each represent different characteristic and function. Ini yang tadi tadi. Okay, this is ekosistem yang berbeza. Forest. Okay, ecology yang berbeza bermakna ekosistem yang berbeza. Okay. Two main features in ecosystem is energy flow, nutrient of biochemical cycling. So kalau kawasan-kawasan tu contoh dalam swarm, so even air dia pun dah berbeza berbanding dengan ekosistem di lautan. So itu ekosistem. So dia ada berbeza dari segi nutrient. Semua benda yang ada di situ, even binatang pun keperluan dia pun berbeza di dalam sesuatu, di dalam different ekosistem. Macam mana dia interaction, contoh di dalam satu ekosistem macam ni lah. Proses ni A is abiotic, B is biotic. Diorang interact each other macam benefit each other. Abiotic is a non-living things of an ecosystem. Biotic is a comprise of living thing. So abiotic is non-living, biotic is a living things in an ecosystem. So macam mana the interaction macam ni lah. You boleh tengok lebih lanjut di dalam reference nanti. Okay, this is ecosystem diversity. This is forest. Yang ni contoh-contoh dia lah. This is species diversity. This is genetic diversity. Okay, kita masuk kepada ekosistem service. Bila kita cakap pasal service, maksudnya apa yang ditawarkan dan apa yang kita dapat daripada ekosistem. So ini adalah contoh. Water quality in New York City, food production in China, shrimp farming in Thailand. Okay, antara tiga benda ni, shrimp farming in Thailand, food production, water quality di tiga negara ni, what do they have in common? Agak-agak siapa boleh bagi tahu apa yang diorang ada? Persamaan yang diorang ada. Boleh tak? Siapa-siapa bagi tahu? Apa persamaan yang tiga tempat ni yang saya bagi tahu tadi ada? Ke dah tidur semua? Boleh buka video tak? Say hi. Kalau ada lagi. Ke dah tidur? Animal, doktor. The animal, okay. Zahir Zahir kata animal. Yang itu persamaan dia orang. Lagi? Okay, apa yang dia ada persamaan? Farming, shrimp, food production, water quality. What do they have in common? Okay lah, saya tak nak panjangkan lecture hari ni. So actually apa yang tiga benda ni yang sama adalah this is how
the ecosystem service provided for that area. Changes were made to the management of ecosystem. These changes created unexpected costs to those dependent on nature services. Some gained from the changes but many more lost. Okay, bila kita buat sesuatu mass production ataupun mass, macam kita buka satu ladang kelapa sawit di dalam hutan, apa yang terjadi adalah bila diorang nak buka ladang kelapa sawit adalah diorang kena tebang semua pokok-pokok hutan tu, and what happen is semua ekologi, semua flora dekat fauna dekat situ pupus ataupun lari, dislocation. So ekosistem dekat kawasan tu, the local ecosystem, the natural ecosystem dekat situ dah terhapus. Dan apa yang terjadi, contoh di Pahang, kita boleh jumpa dah contoh harimau dekat jalan ataupun apa yang terjadi dekat Malaysia dan juga beberapa negara, contoh kepupusan Siberian tiger. So benda-benda ni pembangunan yang secara vast development, walaupun kita pelihara alam. Contoh orang kata aku buang forest tapi aku tanam pokok juga, tapi pokok kelapa sawit. Pokok pun ekosistem juga. Betul, pokok ekosistem, tapi dia telah menghapuskan ekosistem yang sebelum ni. So bila dia tanam kelapa sawit, dia tak ada diversity. Ingat satu sahaja pokok yang ada di situ iaitu kelapa sawit. Tapi diversity dari segi tumbuhan dan juga haiwan dah tak variety, dah tak diverse, dah tak pelbagai. Apa yang kita jumpa kat kelapa sawit, ular, tikus. Tapi haiwan-haiwan lain selainnya, contoh gajah dulu ada, harimau dulu ada, diorang dah migrate dan sebahagian malah mungkin 70% dah mati, yang membawa kepada extinction. Kenapa benda ni berlaku, membawa keburukan juga kepada manusia? Sebab ekosistem ini yang memelihara, spesies ini yang memelihara ekosistem kita juga. So bila tak ada binatang ni, so kita ada banyak ular. Banyak ular is a threat to manusia. So contoh-contoh macam tu. Itu baru manusia dan ular dan threaten dan sebagainya. Belum kita cakap pasal kita punya global warming. Kita belum cakap pasal tanah runtuh. Kita kena faham ekosistem, contoh flora, pokok dia mencengkam bumi. So once you remove all these pokok, then there is another disaster yang akan datang kepada bentuk muka bumi kita. Contoh di Cameron Highland, we have, bila siapa-siapa yang daripada Johor tak lalu, siapa-siapa daripada Perak, dia akan lalu mungkin dia akan lalu lodging. You know lodging to go to Kelantan. So that area terlalu banyak tanah runtuh. Because why? Ekosistem dekat sana dah tak the natural ecosystem. So it's, benda ni membawa disaster kepada not only kepada alam tapi juga kepada human. Okay. So that is actually untuk kita faham ecosystem service, selain benefit each other, the key important component dalam ecosystem service adalah preserving. Kita nak preserve benda ni, kita nak seboleh-bolehnya bila kita buat development, 70 hingga 90% daripada keadaan asal, ekosistem asal kita pelihara. Sebab tu kita masih ada taman negara, kita ada reserve forest. Sebab apa? Sebab kita nak preserve the ecosystem of Malaysia dan sebagainya. So 3 kategori of ecosystem service is, first is provisioning, second is regulating, the third one is cultural. Okay. Contoh the World Ecosystem Service yang provisioning yang degraded is degraded maknanya yang membuatkan sesuatu ekosistem tu makin teruk. Is capture fisheries, wild food, biomass fuel, genetic resources, biochemicals, fresh water. Yang ini provisioning.
dari dalam group provisioning. Yang ini dia worstkan lagi ekosistem, sesuatu ekosistem. Yang kedua, dia bagi mix benefit and also orang kata keburukan dan kebaikan, iaitu timber and fiber. Yang ini dia menambah baik lah, is crops, livestock and aquaculture. But you have to bear in mind, semua benda ni adalah bergantung kepada kalau kita buat crops pun tapi kita memusnahkan sesuatu ekosistem asal juga, dia akan memusnahkan, dia akan degraded the natural ecosystem yang ada. So you all boleh tengok yang ni. Cultural, spiritual values, aesthetic values, recreation and ecotourism. Okay, what is driving ecosystem change? Apa yang mengubah sesuatu ekosistem? So dia ada dua, whether it's indirect drivers or it's direct drivers. Indirect drivers ni alter the level or rate of change of one or more direct drivers. Makna direct drivers yang ni lah. Physical changes that can be identified and monitor. So direct drivers is more on the physical changes lah. So indirect drivers of ecosystem changes contohnya sociopolitik, demographic, economic, science and technologies, cultural and religions. Benda indirect ni lebih kepada intangible, benda yang kita tak boleh nampak tapi sebenarnya memberi kesan yang sangat besar kepada ekosistem kita lah. You know, benda-benda ni memang sangat memberi kesan. Contoh demografik. Bila sesuatu demografik, sesuatu negara meningkat, nilai manusia, bilangan population meningkat, benda ni akan efek kepada keperluan hartanah, keperluan tempat tinggal, habitat manusia. So nak tak nak, benda ni apa yang berlaku adalah ada certain kawasan ataupun ekosistem yang terganggu kerana diambil sebagai sebagai untuk membuat habitat manusia lah, rumah-rumah manusia. Contoh ekonomi, kenapa dia indirect drivers of ecosystem change. Contoh macam saya cakap tadi, crops, tanam kelapa sawit, actually benda tu baik for our economy, but in reverse punya effect, dia akan mengganggu sesuatu ekosistem. Reverse effect ni maknanya kesan sebaliknya. Dia akan menjana ekonomi kita sebab kita produce macam-macam melalui kelapa sawit. Kita ada minyak, kita ada macam-macam. So benda tu it's contribute to our economic in so much ways. But in ecosystem it changes also in so much ways. Science and technology ni macam yang saya cakap tadi, culture and religious. So direct drivers of ecosystem changes. Apa yang direct? Maknanya yang kita boleh nampak memberi kesan kepada ekosistem adalah pollution. Bila kita cakap pollution, contoh terutamanya ekosistem yang terdapat dekat dengan kawasan-kawasan bandar. The pollution, bacaan pollution dekat bandar sangat tinggi. Nak tak nak dia akan efek kepada ekosistem. Last week saya ada dengar satu ceramah tentang how light pollution, pollution lampu, light cahaya, kesan pollution, light pollution ni, lampu pencahayaan terutamanya di pinggir ocean, di pinggir pantai, dia memberi kesan kepada population ataupun ekosistem laut. Contoh yang terdekat apa yang terjadi adalah di Terengganu. Nilai ataupun bilangan penyu yang datang mendarat di Terengganu untuk bertelur berkurangan sebanyak 70% kerana limpahan cahaya lampu di tepi pantai. Sebab apa? Kajian mendapati penyu nak bertelur dia kena ada natural lighting. Dia tak boleh cahaya lampu kita. Dia tak boleh cahaya artificial lighting, dia tak boleh. Apa yang dia kena ada adalah natural lighting. Dari mana natural lighting tu dia dapat? Siapa boleh bagi tahu? Bulan.
So bila you pergi tepi pantai, apa yang orang nak tengok? Cahaya bulan, orang nak tengok sunset, sunrise. Benda that what we call as natural lighting. Artificial lighting ni lampu yang kita pasang. So apa yang terjadi adalah limpahan cahaya lampu di pantai Terengganu menyebabkan pengurangan sebanyak 70 hingga 90% penyu mendarat. So benda ni ada di dalam ekosistem direct drivers yang mengubah kepada ekosistem yang menyebabkan ekosistem changes. So benda ni tak bagus lah. Pollution ni. Pollution kalau dekat bandar kita tahu air pollution. Tapi sebenarnya ada juga light pollution atau apa panggil bukan light kan, apa panggil cahaya. Tapi cahaya, limpahan cahaya. So apa yang UMT, tak silap saya, Universiti Malaysia Terengganu yang dia dah buat invention, dia mewujudkan indeks alat untuk mengesan indeks pencahayaan natural yang perlu untuk penyu ni supaya sebab tu kita tengok diorang dah mula dah untuk kurangkan lampu-lampu di tepi pantai di Terengganu, if I'm not mistaken lah speaker tercakap. Ni over exploitation, eksploitasi alam yang terlebih-lebih lah, over exploitation. Yang ni you all know especially in Klang Valley. Walaupun sebenarnya dulu Klang Valley kita ada juga forest reserve. Tapi sekarang ni semakin berkurang lah. So kita ada habitat change, kita ada climate change of course, and invasive species. Okay, ecosystem service approach. Apa yang sepatutnya bila kita nak buat satu ekosistem? Sorry saya minum fat. Ada siapa nak pergi toilet, saya bagi toilet break for 2 minutes Lagi 2 minit kita saya sambung lagi 3 minit. 9.25 saya sambung. Okay 3 minit toilet break. So kita sambung ecosystem service approach. Yang ni bila kita cakap ecosystem service approach is apa yang sepatutnya kita ikut. Guideline, sebenarnya kita dah ada guideline
Kita ada macam-macam. Kita ada EIA, SIA dan sebagainya. So kita ada guideline, ekosistem guideline dan sebagainya daripada our punya forest punya jabatan hutan. Kita ada macam-macam lah daripada JLN dan sebagainya. So ada banyak. Tapi this one is secara general. So ecosystem services approach. A framework for integrating ecosystem services into decision making. Incorporate a variety of methods including ecosystem service dependency, impact assessment, yang ni very important, impact assessment. Kita ada EIA, kita akan I think 8 or 9 environmental impact assessment untuk kita kaji apa impact jangka pendek dan jangka panjang kepada ekosistem dan ekologi. Valuation kita ada dan kita ada scenarios and kita ada policies yang akan terlibat bila kita cakap pasal ekosistem. It's often applied at a watershed or landscape level lah biasanya. Okay, what types of decision processes can the ecosystem service approach inform? Yang terlibat contoh national and subnational policies and plan, dia melibatkan bajet, kita ada policies, kita ada climate adaptation untuk setiap tempat. Lepas tu kita ada economic and fiscal incentive, yang ni insentif daripada government, of course, federal government. Bukan biasanya bila kita cakap pasal ekosistem jarang terlibat kepada state government tapi lebih kepada kita punya federal government. Berbentuk subsidies. Bila kita cakap subsidies, kalau dekat Malaysia kita kena ikut RMK lah. Rancangan Malaysia ke berapa. Sekarang dah RMK berapa? Siapa tahu? Kita selit sikit sebab benda ni akan masuk dalam subsidies RMK kita. Sekarang I think RMK 12. So kita ada tax policies, kita ada payment for ecosystem service as well. Lepas sektor policies and plan, yang ini governmental sector, kita ada kementerian yang bertanggungjawab untuk tengok benda-benda ni. Zoning, kita ada environment reports. Governance, biasanya freedom of information, participatory in decision making. So this is four actually key elements in the ecosystem service approach to making a decision. Yang ini kita perlu ikut sebenarnya untuk memastikan kita punya ecosystem services itu did not harm the current ecosystem. Bila kita cakap preserve, bila kita nak buat sesuatu services, sebab tu kita kena ada risk assessment, kita kena ada impact assessment untuk kita tengok sesuatu decision yang kita buat tu dia kata berapa pro, berapa kontra. Contoh itu secara mudah nak fahamnya, pro berapa persen, kontra dia risk dia berapa persen, kebaikan dia berapa persen, keburukan dia berapa persen. Kita kena tengok semua tu sebab in any of our decision mesti ada risk and dia ada potential and risk dia. Okay, first is to understand the link between ecosystem and development. What is the relationship between ecosystem and human well-being? How can ecosystem service framework help organize in decision making? Okay, yang second one is the assess risk and opportunity. Yang ni kita ada risk, kita ada opportunities macam yang saya cakap. So kita kena list down all of this one. What are the ecosystem service dependencies? Yang ni kita kena tahu macam mana dia punya chain setiap ekosistem, ekologi, species, macam mana dia interact with each other. Explore the future. How can future changes be taken into account? Yang ni kita kena tengok, okay, policies and sustain ecosystem to sustain the ecosystem service. So yang ni policy ni bahagian yang ni lah our government federal punya kementerian untuk tengok balik policies ini adakah dia dapat sustain the ecosystem, current ecosystem.
Okay, the first one, understand the connection between ecosystem and development. So kita ada haiwan dengan flora and fauna. They do interaction with each other. But the most importantly, bila kita nak buat ecosystem service, which is not offered by the binatang of course, to flora to fauna or fauna to flora, is untuk faham juga interaction macam mana people impact the nature and actually how the nature provides for the people. Macam mana nature ni benefit, provides what the nature provides to the people. So kita kena faham this interaction di dalam satu-satu ekosistem. Kalau you nak buat development dekat pantai, macam mana haiwan dan tumbuhan interact, dan macam mana manusia dan haiwan dan juga tumbuhan ni interact. Ni. Okay, this is yang ini manusia, this is animal, and this flora, and this is fauna, and this is flora. So macam mana kita interact with each other, tiga elemen ni di dalam suatu ekosistem. Kita kena tahu, okay, individual and as a community, macam mana environmental health, safe air, water, plant-based, food, shelter dan sebagainya, animal health. So yang ni semua ni perlu kita ambil tahu perlu kita kaji. Kita tak boleh kaji, kita tak boleh assess between human and animal sahaja. We cannot left out this flora, environmental. Kita tak boleh kaji human dengan environment sahaja. Kita left out animal, tak boleh. Kita tak boleh kaji animal dengan environment dan kita left out human, tak boleh juga. So each of tiga benda ni kita saling bergantung each other. So kita kena nak tak nak kena tengok tiga-tiga. Okay, assess risk and opportunity. Macam mana kita nak assess risk? Kita ada 5 step, actually 4. Bila actually dia ada 2 way lah. Sama ada step 1, 2, 3 direct kepada 5 ataupun 1, 2, 3 bila ada some condition kita perlu kepada step 4 baru kita pergi step 5. So ada 2 cara lah. So step 1 is to identify the ecosystem service in play. Kita nak kaji, kita nak buat development dekat mana? Kawasan pantai, kawasan sungai, ataupun kita nak buat swamp area, kita nak buat forest. So kita kena identify kat mana kita nak buat tu. Step 2, screen the ecosystem service for relevance. Okay, ni step 2. Kita kena do the screening lah untuk the relevant one. Step 3, assess the condition and the trend of the relevant ecosystem service. Kita kena tengok trend sekarang juga dan juga kita kena tengok juga relevancy untuk setiap sesuatu. Okay, sama ada kita boleh direct kepada step 5 which is identify ecosystem risk, ataupun kita kena dulu assess the need for an economic valuation of services. Sebab kita kena tahu apa saja development, benda ni melibatkan cost. So kita kena tengok, kita kena buat economic valuation. Ada certain yang tak perlu buat economic valuation, kita boleh terus buat risk and opportunities punya identification lah. Okay, yang ketiga, explore the future. Apa yang sebenarnya future ni boleh offer kepada the whole ecosystem. Sama ada the future, apa perancangan kita di future ni akan pelihara ataupun akan memusnahkan sesuatu ekosistem. So kita kena tengok the possibilities of the future. Exploring the future help decision maker anticipate and avoid unintended consequences. So kita nak avoid unintended consequence. Bila kita cakap valuation ataupun assessment, kita kena fikir 2 benda. Satu jangka pendek, satu jangka panjang. So 2 benda ni kita kena fikir. Saya nak share juga satu apa yang terjadi di one of bukan semualah.
ada satu part di Danggabe. Dulu ada, siapa kat sini orang Johor? Ada tak orang Johor? Angkat tangan sikit. Ada berapa orang Johor? Tak ada. Tak ada bangsa Johor kat sini. Tinggal 20 orang je. Dalam 20 orang ni ada bangsa Johor tak? Okey. Tak ada Okey, saya share lah. Apa yang terjadi di Danggabe adalah they remove all the pokok. Ada satu tempat lah, pokok paya bakau dekat satu tempat tu. I think dia sebahagian daripada perancangan wilayah Iskandar dekat Johor. So satu tempat nama dia Danggabe. Saya rasa semua orang tahulah. Tapi the exact area tu saya tak pasti dekat mana. Kalau saya pergi tempat tu saya tahulah sebab lecturer saya pernah tunjuk. Diorang remove all this pokok paya bakau and diorang buat development. Diorang buat reclamation. Reclamation maknanya dia tambak lah kawasan tu. Dia buat pembangunan di atas tu. So what happened is dia telah mengubah arah arus ombak. Dan di other part of Johor, disebabkan arah arus ombak tu pergi ke tempat tu, dia telah menghakis kawasan tu sebanyak I think 10% dalam masa 1 tahun. So 10% tu besar So apa yang diorang buat adalah diorang tanam semula pokok paya bakau. But you know, the pokok paya bakau yang you all remove tu dah berpuluh tahun kat situ. Dan jangan nak mengharapkan dalam masa 10 tahun you akan solve the same the problem yang you dah wujudkan dengan remove all the paya bakau. So dekat sini kita kena tahu the long term effect of you punya consequence yang you telah buat dalam sesuatu decision. So bila kita fikir the short term and long term, you akan bila you fikir, bukan fikir saja you fikir, you assess, you study dengan secara terperinci so you boleh avoid unintended consequence. The scenario planning is a very useful tool. Yang scenario ni, planning ni is a useful tool for exploring the future changes to ecosystem service. Scenarios are stories about the future. Scenarios ni mean something, a practice that you are imagining apa yang bakal terjadi dekat future. Scenario development steps ada 4 basically. Decide on the focal question, identify main drivers of ecosystem, develop the scenarios, analyze across the scenarios. Yang ni development step dia. Okay, I think last one dalam ecosystem service punya approach is the nombor 5 is to select the policies that could sustain the ecosystem services yang paling banyak. Kita tak boleh sustain 100%. Benda ni kita kena fikir relevan. Ekosistem dia akan terganggu disebabkan adanya population manusia yang bertambah. Yang tu adalah hakikat lah. Tapi kita kena avoid a very huge effect to the ecosystem. So kita ambil policies yang boleh sustain maximum, secara maksimum the ecosystem. So first, by review and revise the strategy, explore the range of policy yang ada. Lepas tu baru kita pilih policies yang paling tepat di sesuatu kawasan. Bila kita cakap ekosistem bukan seluruh satu dunia. Kita kena tengok the specific ecosystem, adopt a learning approach to implement policies. So ini countries yang dah start aktif dalam memelihara dalam to utilize the ecosystem service approach. First is China, lepas tu Costa Rica, European Union, Tanzania, UK and United States. Dia orang dah sangat, orang kata advance dalam ecosystem of service approach ni. Okay, I think that's all for tonight.
Okay, this is your first task untuk buat. Bila saya cakap reflection tadi, dalam yang saya nak assess tu adalah, macam mana saya nak bukan stop presenting. Okay, yang saya kata self reflection tadi yang di dalam Google Slide by group saya nak 7 ke 8 group. Tolong bagi saya nama tu. Dalam satu group ada 7 ke 8 orang dan saya tak nak lebih daripada 5 group. 5 group sahaja. So please put your name and give me dekat dalam group WhatsApp. Dan start untuk buat, you will have the very first reflection slide today, bukan today lah, before next class. Next class tomorrow, hari Khamis kan. But unfortunately our department kita orang ada meeting, bukan meeting jabatan, ada assessor, ada orang luar nak datang assess kita punya syllabus. So every pensyarah kena ada. So our class will be postpone juga lagi, batal pada hari Khamis sebab semua pensyarah kena ada sebab examiners luar akan datang. So Dr. Hafizah akan buat video. Kita takkan ada kelas ganti, cuma kita akan buat kita akan buat video dan saya akan upload di dalam e-com. Once you all tengok video tu sampai habis, attendance baru akan diambil Boleh faham So sama juga hari ni, saya akan share attendance. Siapa yang tak datang dia kena tengok video sampai habis, baru attendance tu akan automatically tanda. Bukan saya tanda komputer. Komputer yang akan tanda once you tengok the full video, bukan separuh-separuh. And tolong sebagai student you kena amanah, jangan buka saja lepas tu you pergi main, janganlah. Ataupun main game. Dengarlah sikit saya cakap celoteh saya ni kan. Sampai tak ada suara ni. So hari Khamis tak ada kelas tapi you kena tengok ni So saya nak bagi attendance sekejap. Santai bro. Okay, ada 2 you all kena scan. Okay, nampak Sekejap stop recording.